Barato man hingon sa kuwan. Online kaysa. Kaysa diri, mahal kayo. Mahal eh, mahal. Ano taglibor? Lagi. Pala. Pinabarato nilang libor siguro, 150. Na, nagapay 150 ron. Ako rin yung magtaw-taon sa kuga ni. Kaso yung palibor, mahal eh. Magtuon na lang yun. Imong pisa tag 20 ra pero imong libor 150. Mahal. Kana, sa kilid. Order lagi og ako tools. Nice. Ano ba kani oil? Wala pa po siguro. Good lang. Ito ay wala ako an. Wala pa dyan yung oil dyan. Magwa pa gino. Wala pa na, di mo na pwede butangan ko. Buting pa ba? What? If it man dayon.